କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆସି ଯାଇଛି ପିଲା ଏଠାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ତୁ ଆସି ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଗଲା ଆର ପଶୁ ପଶୁ ପଶିଗଲା। ଆରେ କଣ ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଗଲା ପଶୁ ପଶୁ ପଶିଗଲା କଣ ଗୋଟେ ଯିବ ବେ ଯା ଟିକେ ଭଲ କିନା ଦେଖି ଆସିବୁ ଯା ପିଲା मेरा डरी माली पिला देखी आस बजो अरे भाई हो कौन आसी जंतुर नाम कौन एकेन गुड़िया लम्हा मुड़िया जगजगानु देखुछे बेलके बेलके चट्टा कुल्हा ए हाय हो तुम गाँ के ठगी छ के हो काना काना बोलछ किछि बुझी नहीं पार भल से ठीक हो हां एकेन गुड़िया बेला काने ठिया छी चन लम्हा मुड़िया बेला सत जग जगह न देखु बेले हाँ प्रभु रे चक्का की सबके देखुची हाँ हुआ करी गौजे बेले हे कुलिया के नोचन टिके देखो तो हाँ देखो तो टिके हैंडसम भी नहीं हो टेंशन भी नहीं हो हाँ ओले ए आमे केंदा करी कुलिया हो केंदा कुलिया है हमरो पार्वती हुई हाँ 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 केंदा करबे करबे क्या बोलबे बोलबे क्या बोलमु ए आमे तो कुलिया है न तुम्हें काढ़ो तुम्हें मेईटा अरे भाई ना सेही परी न हो ताइली आसी हमर गायिका पार्वती भई राम नागडही पंचायत ढेंगराजपुर थाना पाइकमाल डिस्ट्रिक्ट बरगड़ तांकर आडे चलु छे काने मंगलाष्टक हमर आडे काने चलबा जंतर मंतर लसरा फसरा ठकड़ ठकड़ जय दे बावन बुढ़ा के आइतर बिंदिया चोरे नेला निंदिया कही करी प्रेम कहानी आइतर बिंदिया चोरे नेला निंदिया कही करी प्रेम कहानी बोल बोल पीड़ी बचा डरू चावड़ा सभा को दंडवत सभा को दंडवत
मते मारी देला रे मते सारी देला रे नटवर कालिया सुनालो श्याम बिन भल लागे ना हरि बोल 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 हरे कृष्ण हरे राम रटरे 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 मरी गले उल्टे देव खटरे 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 जहा जहा जनी पुरबार खलिदानानु चटरे 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 तुम्हार भाग्य आहे चढू तर मजा पड़े बैंक पाडू 12 बरस तो गंध न छाड़ू गंध न छाड़ू गंध न छाड़ू कहबार के पड़ची टिके टिके ए तमे ई पार्टी नहीं से भेलो आउ कैसे कहू छ ध्यान करो ज्ञान मिले जी थिले हरि चर्चा हरि गले हुड़ार खर्च ई कथा के स्वर रखी त मोसा जन बतर छतर कर छे पेन बरसे रे जे बड़ बड़ खर्च नी बरसे बरसला के बोलते अरे प्रभु चक्का डोला हमर कहां नडी जे छाड़ी दले चेरी त मोर सुका बड़े कुरकुटा पे जीव तो चला बरसला हो ए ध्यान करो हे प्रभु जगन्नाथ हमर गुरुर मार में का हाथे ए जा पिला का निशाना थाए आहा बोल बोल जय दी भजन ले ले लहरी लहरी आरती नरवती जल जे करे कवारो हरि हरि बोला भगवत में बिना पणिंगर पेटे धे बोलंद सागरी कवारो हरि हरि बोला सागरी कवारो हरि हरि बोला उपस्थित दर्शक दर्शिका मानकर डीजल गाड़ी श्रीमान सत्यनारायण बोलंद सागरी कवारो हरि हरि बोला जय मानकर मंगल विधान करंदना धीरे धीरे सागरी कवारो हरि हरि बोला आहुरे नंद सागरे सर्वे कुमार हरि हरि बोला हे हरि हे हरि आहा सर्वलोके कनाथ जंतर कला की मंतर कला जंतर कला की मंतर कला उड़े नेला की बुड़े नेला उड़े नेला की बुड़े नेला
পুত্র ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য চড়ে বনম সুতে ঘটকা ত্রিভুতি নগরতা আরে ললিতা লবঙ্গলতা এ ঘটকা ত্রিভুতি নগরতা আরে ললিতা লবঙ্গলতা হে সূর্যকান্তি মণিকান্তি শুভ্রকান্তি বেদন রতিমতি মতি ভ্রান্তি কুন্তি কুন্তি শুভ্রকান্তি ঘন ঘন বরসন্তি মা দেব্য বিদ্যা মুকুলিত কেশখণ্ডি ভারে সিন্দুর মন্ডি হে আসি মালো মালো জগত জননী বরদে হে আসি মালো মালো জগত জননী বরদে হে ভব ভয় নাশিনী হে ভয় নাশিনী মা ভব 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 ভয় নাশিনী মা কণ্ঠে বসি পদ কহি রে আসি মালো মালো জগত জননী বরদে হে আসি মালো মালো জগত জননী বরদে হরি হে ওরে হরি হে আচ্ছা ভাইনা এই তো চালিগলা সর্বদেবাদেবীঙ্কর বন্দনা আমার যে পঞ্চদেবতা অছন্তি এ আসিকি আজ্ঞা আস্থান উপরে বিরাজমান কলে ততে কোন অসুবিধা না আচ্ছা ধনরে গন্তব্য পথে আগে হেলে আহুরি দেবাদেবী কো ডাকিবাকু পড়িব আচ্ছা আরে ভাইনা এই গ্রামকু যেতে দেবাদেবী আসলে সেতে ভালো কথা পহলানু দে দেবতাকে ডাকি ছাইলুনো হ্যাঁ আর তুমি কেন দে দেবতাকে আনবো যে কানে খাইবার কে দেব কহ তো আরে ভাইনা হ্যাঁ এই গ্রামকু যেতে দেবাদেবী আসলে সেতে ভালো কথা আর খাইবাকু অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ হে প্রসাদ পাখে অসুবিধা আছে প্রসাদ পাখরে হ্যাঁ কাইকি না বহান রবি না হ্যাঁ দাদা প্রসাদ কেতে আছে দেখ তো ছোট থালি রে থালি আছে হ্যাঁ আমকু তো যেন ইরা 5 জন অছু আর আমার ম্যানেজার যে মেসে দেলে কেতে জন হেলাই জানে যে 7 জন হেলানো এই 7 জন কে প্রসাদ দি পুরে আর কেন দে কি দেবতাকে ডাকবো যে কানা খাবার কে দেব এ অল্প বহুত ন কহিব প্রসাদ বান্টি না খাইব যে হে থালি তিন তিলা দ দেব অল্প খাই স্বাদ পাই টিকে টিকে খেলা বি স্বাদ ও লাগে হেনতে হ্যাঁ তাহলে প্রসাদ পড়িবনি সেইথিপাই অসুবিধা আছে আরে ভাইনা সেই পরি নহ সংসার মধ্যে এমিতি গোটিয়ে দ্রব্য ଅଛି যে দ্রব্যକୁ ভগবানଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି ସେଇଟା ଆମେ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନା ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତରେ ଏ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସପତି କହିଲେ ଏ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ ଏ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ନ ଭଞ୍ଜିବୁ আচ্ছা ভাইরা ওড়িয়া ভাগবত গীতারে কবি জগন্নাথ দাস কহিলে যে দ্রব্য মতে সমর্পিব দ্রব্য কেবে ন ভঞ্জিব সেই দ্রব্যটা হেলা কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আমার যে ষড়রি পছি আম শরীর মধ্যে ত্যাগ করি কি ভগবানଙ୍କର পাদ তলে অর্পণ କରିଦେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନା କାହିଁକି এই যে মদমাস্য ଅଛି ଏ ସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ କି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ ଯଦି ପାଟରେ ଯାଉଛି ବାଟ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଅଛି ତାର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ କେଡେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିକି ଏ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାଇକି ଏ ଆମେ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଧନରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ପଦେ କଣ କହିଲେ ଲାଗିଥିବ ଏ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ
କହିଲେ ଧରିଲେ ବ୍ରଜନଳୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଗୀତରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଏରେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରିକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ସେଇ ଷଡ଼ରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା? ଆଚ୍ଛା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ତ ବେଶୀ ହେଲାଣି ଏପଟ ସେପଟ ନ କରିକି ଏ ଧୀର ସ୍ଥିର ମତରେ ଚାଲିଯିବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉଛନ୍ତି ମା ଶାରଳା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଏ ଲାଗିଯିବ ଖଣ୍ଡେ ନିବେଦନ। ଏ କିପରି ଭାବରେ ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଆସିବ ମା ମଙ୍ଗଳେ